कुंभ राशि बंधुगण शनिदेव एक शेष वार्ता पठाई। आज राति 12 आरंभ करी 3टी घटना तुम जीवन रे आघात देवाको जाउछि। सेगुड़िक शुणिबा परे तुमे पागल होइजिब। बंधुगण तुमर पाद तळु माटी खसीजिब, कारण ब्रह्मांड रे एक भयंकर एवं चमत्कार चक्रव्यूह सृष्टि होइछि, जहा तुमको राताराती आकाश को नहीं जीव किंबा तुमको सबुदिन पाई गरीब करदेव। आज राति 12टा परे शनि एवं राहु मिसी तुमर भाग्य को एपरी भावरे बांधी देबे जहा तुमे केबे कल्पना करि नथिल। मु तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि, आजिर वीडियो को तुच्छ भावी परित्याग करिपार भयंकर भूल कर नाही, नचेत काली सकाळे उठिबा परे तुम पाखरे पश्चाताप व्यतीत आउ किछि रहिबो नाही। कारण जो अंधकार शक्ति वर्ष वर्ष धरी तुमर प्रगति को बाधा देउछि, जो माने तुमर विनाश पाई गात खोली तुमको मधुर बोली अभिनय करुथिले, सेमाने आज प्रकाश पाइबाकू जाउछंती। तुमे बहुत कांदीछ, एकांतरे बहुत कष्ट पाइछ, बहुत दारिद्र्यता सह्य करिछ, निज लोकंक ठारू ताच्छल्य सह्य करिछ। तुमे प्रत्येक टंकार रक्त एवं झाल बुहाइछ एवं बदलरे तुमे केवल विश्वासघातकता एवं निराशा पाइछ। एबे एही सेही शेष समय ब्रह्मांडर सेही सर्वोच्च एवं रहस्यमयी शक्ति तुम घर को आसी पहुंची। तुम भाग्यर द्वार खोला हबाकू जाउछि, भांगिबाकू जाउछि, किंतु एवं यह किंतु बहुत बड़। एकमात्र शर्त हेउछि तुमे परवर्ती 10 मिनिट मोर प्रत्येक शब्द को गभीर भावरे सुनिबाकू पड़िबो। गोटे छोट भूल, गोटे छोट स्किप तुमर आगामी सौभाग्य को सबुदिन पाई नष्ट करि पारे। कारण तुमे अजाणतरे तुमर दैनंदिन जीवन रे निज द्वार रे एपरी किछि करिथाओ जहा आपणकर द्वाररू खुशी को फेराई दिए एवं घर को दारिद्र्यता को निमंत्रण करि थाए। आज एही वीडियो रे मु 5टी भयंकर चेतावनी एवं 3टी गुप्त प्रतिकार कहिबाकू जाउछि, जहा तुमर 9टी ग्रह को दोहलाई देव। सावधान रुह। आगामी 7 दिन मध्यरे एक अजଣା छाया, एक शक्तिशाली शक्ति तुमर द्वार रे ठक ठक करिबाकू जाउछि। एहा एक फकीर किंबा एक मूक पशु रूप रे आसी पारे। जदि तुमे एहाकू प्रत्याख्यान कर, जदि तुमे एही दिव्य संकेत को बुझी न पार, तेबे निज को निज भाग्य को लात मारिथिबा परि मने करिब। तुमे बहुत दूर बुलिछ, कपटी बाबांक कबल रे हजी जाइछ। तुमे तुमर कष्ट अर्जित टंका तात्रिक मानक उपरे नष्ट करिछ, जे माने केवल भयभीत एवं लूट करिथिले। किंतु एठारे तुमे गोटिए भी टंका हराइबो नाही। एठारे केवल तुमर ध्यान आवश्यक, जहा तुमर नरकमय जीवन को स्वर्ग रे परिणत करिबार एकमात्र चाबिकाठी। वर्ष वर्ष धरी तुमर कुंडली रे थिबा महान दारिद्र्य जोग आज मु एहाकू भांगिबार निश्चित रहस्य प्रकाश करिबाकू जाउछि। तेणु तुमर आखि एवं कान खोला रख, सांसारिक विषय गुडी को भूली जाओ एवं एही वीडियो को शेष पर्यंत देख, कारण एहा कोनोसी साधारण वीडियो, कारण एहा तुमर भाग्यर बंद ताला एवं आज मु एहाकू भांगी तुमको भांगिबा पाई हातुड़ी देबी। कारण बंधुगण मु भल भाबरे जाने जे तुमर जीवन आउ समान नाही। तुमर भाग्य तुमको आग्रही करुछि। तुमर भाग्य कौन तुमको आग्रही करुछि? तुमे प्रत्येक मुहूर्त रे छोट छोट कथा पाई कांदुछ। तेणु बंधुगण तुमर जीवन तुम हाथ रे। एही छोट वीडियो देखी तुमे तुमर जीवन परिवर्तन करि पारिबो, नचेत तुमे एहाको अणदेखा करि पारिबो। कारण एपरी वीडियो प्रायतः आसे नाही। हाँ, मु तुमको कहूछि, आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमर शत्रु को संबोधित एक शोकपत्र तुमर द्वार रे पहुंचिबो। एबे बंधुगण 3टी बड़ झटका एक कालीन आसुछि। तेणु एही 3टी झटका को ध्यान देई सुन। तुमे किछि घटना सामना को आसुथिबार देखिबो, जहा तुमर हृदय को थराई देबो।
କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବାହାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ମୋଡ଼ ଅନୁଭବ କର। ତୁମେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖିଛ କି? କେତେବେଳେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଛ, କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛ। ଏବେ ଦେଖ, ଗ୍ରହ ସଂଘର୍ଷ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଆଘାତ ସବୁବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ତିନୋଟି ଆଘାତର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ହେଉଛି ସେହି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଫାଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତରେ ସମାନ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଶା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ଭଳି ପୁଅ ପାଇବା ଯେକୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେପରି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ, ଛୋଟ ଝିଅ, ଯଦି ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଧନ ଏବଂ କାମରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ କାମ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଡଙ୍ଗା ପ୍ରାୟ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କିଛି କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ମୋର ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋର ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ନୁହେଁ,
तुमर खराब अभ्यास गुड़िक संशोधन करने आवश्यक। बंधुगण, तुमे तुमर प्रियजन कथबार्ता ताच्छल्य शुण, तुमे सेमानक परामर्श रे ईर्षा देखुछ एवं तुमे सेमानक परिवारर चिंतारे हस्तक्षेप देखुछ। हाँ बंधुगण, यह एथिपाई कारण जे तुमर चिंताधारा एते दुर्बल हो जाइछि। जदि केही तुम पई भल करबाको चेष्टा करंती तेबे तुमे सेही भलरे सेही व्यक्तिक स्वार्थ देखिब। तथापि यह मध्य सत्य जे आजिर कलिजुगरे केही कहार मंगल चाहती नहीं। प्रत्येक व्यक्ति केवल निजर स्वार्थ हासिल करती एवं निज उद्देश्य हासिल करिबा परे पछकु फेरी जाती एवं दौड़ी पलांती। बंधुगण, तुमर प्रथम भूल हेउछि तुमे समस्तंकु तुमर शत्रु बोली भाबुछ। प्रकृत शत्रु हेउछि तुमर निजर असुरक्षित चिंताधारा। कारण तुमर चिंताधारा एते कलुषित होई गलानी जे तुमे तुमर निज भाई भौणीक सह संपर्कर सीमा मध्य भूली गल। तुमे कौन कहिब, किपरि कहिब एवं तुमर कथा सेमानक चिंताधारा उपरे कौन प्रभाव पकाइब ताहा मध्य तुमे चिंता करुनाह। तेणु बंधुगण, तुमर चिंताधारा उन्नत करने चेष्टा कर। कारण जड़े व्यक्ति चिंताधारा तांको भविष्यत एवं जीवन को गढ़ी तोली थाए। जदि तुमर चिंताधारा सकारात्मक रही थाए तेबे कौनसी ग्रह तुमर क्षति करि परिबे नाही एवं जदि तुमर चिंताधारा नकारात्मक हुए तेबे ग्रह मानकु छाड़ी दियो, तुमे निज जीवन को नष्ट करि देब। देख, जेतेबेले जड़े व्यक्ति निज कार्यर दायित्व नेबा बंद करि दिए एवं प्रत्येक विफलता को भाग्य उपरे दोष दिए सेतेबेले ग्रह अशांति आरंभ हुए। तेणु तुमर राशिफल किंबा तुमर ग्रह गुड़िक खराब नुहे। एठारे प्रकृतरे खराब हेउछि तुमर उद्देश्य जहा तुमको आगकु नै पारिबो नाही। जेतेबेले तुमर जीवन रे सफलता एवं भाग्य मध्यरु गोटिए बाछिबार सुजोग पाइछ, तुमे भाग्य को बाछिब एवं सेहिठारु तुमर रणनीति खराब हेबा आरंभ हो जाइछि। भाग्य को बाछ नाही, कठिन परिश्रम को बाछ, कार्य को बाछ, आत्मविश्वास को बाछ। हाँ बंधुगण, तुमे केबे लक्ष्य करिछ कि तुमे काम करिबा विलंब करुछ, तापरे शेष मुहूर्त रे भयभीत होई अधा मन देई काम शेष करुछ एवं तापरे जेतेबेले फलाफल खराब हेउछि तुमे कहुछ मोर ग्रह नक्षत्र खराब, मोर भाग्य खराब। मोर भाग्य एथिपाई दायी नुहे, मु केवल दुर्भाग्य, मु जहा भी करे ताहा बिगड़ी जाए। तेणु ना, मु तुमको कहिबाको चाहूची जे तुमर ग्रह नक्षत्र तुमर भाग्य ए सब किछि खराब नुहे। जदि एबे किछि भूल अछि तेबे तुमर चिंताधारा तुमे ताकु ही उन्नत करबाकू चेष्टा करिबा उचित। द्वितीय रे सबुठारु बड़ भूल हेउछि जहा तुमे केवल आजि नुहे बरं बहु दिन धरि करूछ। तुमर द्वंद्वलित अभ्यास तुमको छोट छोट निष्पत्ति नेबा किंबा तुमर जीवन को उन्नति करिबारे बाधा देउछि। बंधुगण, एही छोट छोट निष्पत्ति जोगु तुमर जीवन रे अनेक द्वंद्वलित समस्या बढ़ी चलीछि। तुमे आजिर काम काली पर्यंत स्थगित रखुछ, तुमे कालीर काम परदिन पर्यंत स्थगित रखुछ। जदि केही तुमको सकाळे किछि काम दिए तेबे तुमे ताहा परदिन सकाळे सेही व्यक्ति को दियो। यह एक भल जीवन पाई उचित मार्ग नुहे। जदि तुमे एक भल जीवन चाहुछ तेबे एही काम विलंब करिबार अभ्यास को संशोधन करिनियो। छोट छोट काम विलंब कले आपणक जीवन रे बड़ दुख आनी पारे, यह बड़ असुविधा को आमंत्रण करि पारे। तेणु आज ही एही काम करिबारे विलंब करिबार अभ्यास को संशोधन करिनियो। कारण मु आपणको कहिबाको चाहे जे तृतीय सबुठारु बड़ भूल हेउछि देखाणिया जीवन। बाहरु शक्तिशाली देखा जिबा किंतु भितरे भांगी पड़िबा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रे खुशीर फोटो पोस्ट करिबा किंतु राति रे निद औषध खोजिबा।
बंधुगण यह आजिर मनीष एवं एही कली जुगर सत्य जे प्रत्येक व्यक्ति केवल देखाणिया जीवन बंचुछि। देखणा पछरे लोक माने एक बड़ घर, एक बड़ विवाह, एक बड़ बंगला, एक बड़ घर किणती, सेमाने एक गाड़ी किणती एवं तापरे एक जीवन व्यापी फासरे फसी जाती जहा सेमानंक पई श्वासरुद्ध होई जाए। तेणु प्रदर्शनी जीवनर पछरे पड़ी केबे भी ऋणर फासरे पड़ंतु नाही, कारण ऋण एक बहुत खराब जिनिस। तथापि जदि आपण निजर स्वप्न पूरण करने चाहूछंती तेबे प्रथमे कठिन परिश्रम करंतु एवं सक्षम हुअन्तु, कारण परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को सेमानंकर क्षमता अनुसार ही कार्य दियंती। केतेक समय जेतेबेले पनीपरिबारे अत्यधिक लुण मिसी जाए यह स्वाद को नष्ट करि दिए, सेहीपरि जेतेबेले आमे आमर योग्यता थारु अधिक एवं सामर्थ्य थारु अधिक पांती आमे उच्चरे उड़ीबा आरंभ करू एवं आमर जीवन को निजे निज हाथ रे नष्ट करि देउ। तेणु वर्तमान तुमे यह करिबा उचित नुहे। यह सहित जेतेबेले राहु एवं केतु ग्रह सेमानंकर छाई आपणक उपरे पकाई दियंती जणे व्यक्ति तीन प्रकारर जीवन बंचिबार अभ्यास विकसित करे। प्रथमटी हेउछि भ्रम जीवन, द्वितीयटी हेउछि मिछ जीवन एवं तृतीयटी हेउछि सत्य ठारू दूरेई जीवार जीवन। एही तीनोटी जीवन जणे व्यक्ति को भीतरु दुर्बल करि दिए। तेणु बंधुगण मु तुमको कहिबाकु चाहूछि जे तुमे एबे सब किछि संभाली पारिबो बोली भाबुछ, किंतु धीरे धीरे तुमर शक्ति सरी जाउछि। तेणु निजको उन्नत करिबा उपरे ध्यान दियो। जीवन रे निज निष्पत्ति निजे नेबा सिख, कारण जदि अन्य केही तुमर जीवनर निष्पत्ति निए तेबे सेमाने तुमर जीवन को केवल एक खेल रे परिणत करिदेबे। चतुर्थ भूल हेउछि गुरुजनक परामर्श को हालुका भाबरे नेबा। तुमे भाबुछ जे पुराना चिंताधारा थिबा लोक माने कोन बुझिबे। तेणु बंधुगण मु तुमको कहिबाकु चाहे जे आमर गुरुजन माने आम अपेक्षा दुनिया को अधिक देखिछंती, सेमाने जानती जे दुनिया किपरि। तेणु आमर गुरुजन मानकर परामर्श को केबे हालुका भाबरे नियो नाही एवं जेतेबेले कुंडली रे शनि क्रोधित हुअंती सेतेबेले एहा हठात एपरी परिस्थिति सृष्टि करे जहा द्वारा जणे व्यक्ति को सेही लोक मानक आगरे मुंड नुआइबाकू पड़ी थाए जे मानकू से कोनोसी कारणरू अणदेखा करुथिले। तेणु जीवन रे तुमर बापा मां को अणदेखा कर नाही, ना तुम परिवार बड़ लोकंकर परामर्श को मध्य अणदेखा कर नाही, तुमर जीवन साथी परामर्श को अणदेखा कर नाही, कारण आम जीवन रे 2 किंबा 3 जन लोक अछंती जो माने केवल आमर मंगल चाहती। प्रथमतः जीवन साथी जी आम सहित निस्वार्थ पर भावरे रुहंती एवं केवल आमको आगको बढ़िबाकू उत्साहित करंती। द्वितीयतः आमर बापा मां हेउछंती से जी आमको जन्म देइछंती। यह एक सत्य जे आम बापा मां ठारू आमको आउ केही अधिक भल पाई परिबे नाही। प्रकृत रे केही आमर पाई एते भल कामना करि परिबे नाही, कारण आम बापा मां आशीर्वाद एते शक्तिशाली जे थरे पाइले सेमाने पीढ़ी को परिवर्तन करि परिबे। तेणु बंधुगण तुमे तुमर वृद्ध एवं पिता मातांकर परामर्श पालन करिबा उचित। देख मु तुमको कहिबाकू चाहूछि तुमे टंका प्रति सब बेले असावधान रहुछ एवं सेथिपाई तुमर आर्थिक परिस्थिति एवं तुमर आर्थिक शक्ति नष्ट हेउछि। जो माने निजर कष्ट अर्जित टंका किंबा संपत्ति अन्य काहाको हस्तांतर करंती से माने निजको पादरे कुराड़ी मारिबा भली होई थाए। बंधुगण एहा नुहे जे तुमे बहुत चिंतित, तथापि तुम जीवनर समस्त आर्थिक समस्या धीरे धीरे अदृश्य होई जाउछि एवं तुमे एहा जान, किंतु सतर्क रुह। एपरी लोकंकु टंका ऋण देबारु दूरे रुह जे माने केवल जेतेबेले सेमानंकर आवश्यकता अछि, जेतेबेले सेमानंकर कोनोसी दरकार अछि सेतेबेले तुमको मने पकांती।
ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଋଣ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମ ପରିବାରର ମୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଯେପରି ଧୂଳି କାଠ କଣ୍ଡକୁ ଖୋଳିଦିଏ, ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଧୂଳି ପରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମର ପରିବାର ଗଛର ମୁହଁକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ପରିବାର ଏକ ଗଛ ଫଳ ଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଫଳ ଗୁଡିକ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ, ଗଛ ସେଗୁଡିକୁ ଟାଣି ନିଏ। ତଥାପି ତୁମ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅ ନାହିଁ। ନୂଆ କରି କିଛି ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କର। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ପରିବାରରେ ତୁମର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅ। ଯୋଜନା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଧାରା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୁଧ ଆସିବ ତେବେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସୁଧ ରୋଜଗାର କରେ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବି। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ହେବ। ଯଦି କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଉଛ, ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ତୁମର ନିଜର ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କାହାର ହୃଦୟ ଆଘାତ ପାଏ ତାହା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଆତ୍ମା ଆଘାତ ପାଏ ସେହି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖ, କାହାର ହୃଦୟ ଆଘାତ କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଫେର। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆଘାତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାଅ, ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମିଛ ଆଶା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, କ୍ରୋଧରେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ରାଶିର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ମନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଦୋହଲିଯାଏ। ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭୟକୁ ଧରି ରଖିବା, କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭୟ କରିବା ହେଉଛି ବିଫଳତା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଏକାକିତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଫଳତା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା, ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏକା ରହିବା କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଭୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଝଡ଼ ପରି ଉଭାହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ସାଥୀ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକାକିତା ଭୟଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଅସହାୟ ହେଲେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଜିକାଲି ଶତ୍ରୁର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର କାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ସବୁକିଛି ହୃଦୟକୁ ନେବା ବନ୍ଦ କର। ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ ଯେ ତୁମେ କେବେ ବି କାହାର କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ନେବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଭିତରୁ ଖାଲି କରିଦିଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ପବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖାଲି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବାୟୁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବେଲୁନ ପବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏହା ବେଲୁନକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବେଲୁନକୁ ଫାଟିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଛୋଟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଅପମାନ ଭାବିବା, ଛୋଟ ଦୂରତାକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭାବିବା, ଏସବୁ କଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ନିଜକୁ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଗଭୀର ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କିଛି ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚେତାବନୀ, ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣ ସଂଘର୍ଷରୁ ଦୌଡ଼ିବେ ନା ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ? ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ 3ଟି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଘାତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ।